Хуша, а ты знаешь, Фарзона Хуршет объявила конкурс в своем инстаграм на лучший танец. На лучший танец? Да. Растает лед на твоих губах, пылает сердце от прикосновений, и ты забудешь, что такое страх. Почувствуй нежность этих движений. А ты люби меня так нежно, я в тебе весь бесконечно. А ты люби меня так сильно, я хочу невыносимо. А ты люби меня так нежно, я в тебе весь бесконечно. А ты люби меня так сильно, без тебя невыносимо. دیگه جای بینی تو زکنی نیفتی؟ یا چه؟ السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم محمد میگم کوبه کی دواتانو کومنسته یکم بری تو جیک مکنه موسیقی رنگی من نزدو اکا چی خیلی اومد؟ صورت تنج اومد؟ ساز اومد؟ ها؟ چی خیلی؟ او سوزه ساتویز؟ اکا بخدو قلب نس مفشینده بخدو تنج رحمت اکا جون بخدو اگه اون خیزمان شد میگه دیگه بکی رحمت کنو اکا مشکی 8-15 اکا دو طرف میره اون طرف این طرف ها اکا قلب نیست بخدو رحمت قلب نیست اکا تلفون نمیتی باید برا کی تو میزنی؟ کی تو آدم رو میزنی؟ شما کی؟ جواب شمتی؟ اکا نشناختی مرا نشناختم نه؟ کی تو؟ گوش کن این همین سپکتاکل شیلکونچ که دیگه نیستی؟ دیدگی نیستم دیدگی نه؟ نه گوش کن کراسن شپشکاری چی ها؟ تماما دیدگی نیستی؟ نه نگو که ندیدگی گوش کن منه زولوش کاری چی؟ نه دیدگی نیستم زولوش کرم دیدگی نیستی ها؟ نه کی تو؟ دیدگی نیستی؟ کماش